Tara na guys, samahan nyo ako kay Ryan Lechon. Ang sarap ng lechon dito guys, lechon paksiw, La Loma, Quezon City guys. Pasyalan nyo na guys, grabe ang sarap. Ginawa pa namin pulutan kahapon guys, yung natira sa isang tab na 300 plus. Pwede na pang ulam tsaka pang pulutan guys. So tara na guys, samahan nyo na ako. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share. Bye! Lechon de leche, ganon. Ayan guys, dito tayo sa Ryan Lechon. Ayan, meron silang lechon paksiw. Ayan. Ay, iba si Ayan o. Pero pabukas lang ako lechon paksiw. Ayan o. Hindi lang pang ulam, pang pulutan pa guys. Ayan, tara na guys, punta na kayo kay Ryan's Lechon. Ayan si Kuya Ryan o. Ayan. Ay sir. Putok-watok daw. Ito yung lechon na ni Kuya Ryan o. Ayan po, street na to, puro lechonan to guys. Wow. Ayan. Ayan, bumili kami guys dito kay Ryan Lechon. Sarap guys. Uy. 700. Wow. Ayan o. Konting sabaw. Ayan, sabaw. Yes, thank you Kuya Ryan. Ito yung lechonan ni Kuya Ryan. Thanks for watching guys. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-subscribe na lang at paki-comment na lang dyan sa baba kung taga saan kayo para ma-shoutout kayo. Okay guys, thank you for watching. God bless us all. Bye!